Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil marhumah wa hadana ila tariqatin nahdiyah, tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa alladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumiddin amma ba'da. Hadratal muhtaramin, sedaja para alim, sedaja para ulama, para kiai, para guru, jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Rahim, konglangkong Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Majid sesanget badan kaulah amal jaati. Bapak Kepala Desa sareng sedaja staf bawahan epon sesanget badan kaula hormaten, hadirin hadirat muslimin muslimat, konglangkong sedaja jajaran panitia pelaksana pengajian esore aremanten sesanget badan kaulah amul jaat. Sedejah para nabi, sedejah para rasul, napa pole menusah biasa montero kepanggiya bi Gusti Allah kodua dan tek pagi neng alam akhirat mon masuk swarga, mon masuk neraka letak usadal mengadal nyari Allah tak ketemu. Orang swarga tibi neka setero kepanggiya bi Allah adan tek seminggu sekalian mon are Jumat. Panjenengan make masuk swarga mon Selasa jak harian Allah tak ketemu. Allah neka menampakkan adatnya di tengah-tengah penduduk surga seminggu sekalian mon are Jumat. Saya paling semak ningali adada Allah pagi swarga, saya paling semak. Aneka mak-emak saya paling lagu ongke ke masjid asolat Jumat karo saya paling semak ningali adada Allah. Ejal mau pongapolong kula tero ninga panjenengan si biasa ongke kol belu asolat Jumat ngacung. Kol sanga. Kol sepolo.
Alhamdulillah sampean jujur. Berarti panjenengan paling awal ongke kol 11, akhir ongke komat. Jadi senau senengali adada Allah jauh paling modif. Padahal menoseneka ketika ningali adada Allah eswarga. Nikmat swarga ni kemate Pak. Ada artinya nikmat swarga ni. Ebek to panjenengan ningali adada Allah. Dari nikmat, dari lezat, dari seneng ningali adada Allah nikmat swarga mate. Tapi sayang sambian si ongke di budi jauh ningali adada Allah. Le mon pengajian neka bisa etarik benang hikmana. Ikal seberi-beri se dumana-mana. Se penting Jumat datang kau tu beda perubahan. Se biasa ongke kol 11 jajal ajwaki setengah 11. Sebiasa setengah 11 ajwaki ongke kol 10. Jereng panjenengan neneng Tegal, neneng pasar, Pak jam kuat. Mak neneng masjid kalau jam bisa tak kuat nih kan, nah pan sekonslet nih. Nah pan sekonslet. Saya lebih celaka boleh, saya lebih celaka. Mon bede mak sendeng nih sampai mangken pas tak sholat Jumat. Orang laki nih kan mon tak sholat Jumat kalau kalih berturut-turut disengaja tanpa udur syar'i, neka iya cap jadi orang munafik. Mon pon iya cap jadi orang munafik, Al-Quran angkat bicara. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafik neka kenangana bodoh dalam neraka bababa. Aba mon bababare tak pate maba ma. Mon bababare maba sareng. Kira-kira badan nih saya tak sholat Jumat. Bagus. Kena boleh sekut motor. Peristiwa Isra Mi'raj. Aneka logo besar, lambang besar adalah dua masjid. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lambang Isra Mi'raj tak tanggung Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Gusti Kanjeng Nabi manusia terbaik dunia akhirat. Antara ka Allah ni ka ipelebat masjid di Allah. Pas kula sambian paki nang akhirat antara ka Allah tak to nyeting ke masjid. Artene montero kepanggil Allah paki nang akhirat je sampai pegak hubungan di mas. Mancar pengajian ini raja manfaat. Malar moga raja barokan. Kula nengale emak neka banyak sesepo. Aba orang odi ni benih tambah ngod, demak tambah sepo. Mun tak percaya saya sambian tambah sepo. Kemarin mulai pengajian Jenderal Lakoh langsung akacah. Akacah. Pinten tak kok pancet aroma sangode. Tak reng dingin mon ki ngoden ter pengajian manika don perat abak bau minyak room. Aduh mulai po sepo mak salah tak don abak bau remason.
Ingin mungkin ngode ke pengajian tak kok gengkuk nyango permen. Melepo sepo nyango bodrek mak bi 38. Artinya apa? Orang odik ni kemole sepo bi kuburan benih tambah jauh. Bi kuburan tambah sambil je karo odik nengi sendeng ni kemole po sepo ada ente apa? Ada ente apa? Benih kok nako paling repot orang odik melepo sepo. Nyalo ne kelebun letak kira tangke lah medek maling letak kira kuat. Nor abal-balan panempak mengeh. Adaptar jadi penyanyi Nora Irwan Belutur te tangke suaran pelo. Nyalo na DPR melepo sepo siapa semilia dia ngabasaki foto la ontep. Ano foto na gelek bi orang tangku nangis. Abinya boleh melepo sepo ya karotong potongnya tengah. Kita ongke lengangsor. De emak amun tak tuli abali ke Guste. Antara lain cek beng to beng masjid Ibu Dinikah helma Allah. Inna buyuti fil ardi al masajid. Tang Roma seacer-ceran bade bumi dan Allah. Ya jadi nyaman mas. Eka amma bade masjid makmur tahu sama pana. Sepenting masjid makmur, rameh orang sholat berjamaah, ngal. Pasti sekitar masjid agama bakal tambah kuat. Ekonomi masyarakat bakal tambah barokah, sekitar masjid bakal aman dari bencana dan musibah. Karena Allah ini kok paling seneng ningali ke bulan secakang ongga ke masjid sholat berjamaah dalam rangka memakmur mas. Sebaliknya peraja masjid pemapan indah megah tapi sepek pertanda sekitar masjid agama akan segera mati bejok lambang deh mula masjid sepek agama bekal mati ekonomi masyarakat bekal cabut barokan sekitar masjid tak bekal aman dari bencana dan musibah. Anapa Gunung Merapi Jogja Maletu gada. Tak rengwalani beban Merapi beda masjid mewah megah. Tapi sayang masjid ni kemerana. Masjid ni ngenes ada yang ngongkel sekali. Allah duka. Merapi peleduk mendadak. Ratusan manusia mati gereng. Tulis ini ser Pak Marijan Pak Norok Tompes. Padahal Pak Marijan kendi semboyan rasa tompes bisa rosan. Saya nomor 2 Gunung Leduk Sinabung Sumatera. Malah Sinabung sampai malam beritaan kibadah. 5 tahun Leduk tak buang. Sekitar Sinabung banyak masjid sepi. Saya nomor 3 Gunung Kelut Kediri. Saya nomor 4 Raung Banyuwangi. Saya nomor 5 terakhir Guru Bromo Probolinggo. Mon Semeru Majeng alhamdulillah di kula kita bagi letu. Enten polan Majeng ki bade kasus tambang pasir kita mare. Lain tanah longsor Joboboro. Banjir bandang tak buambu bade luar Jawa. Bade apa? Masjid sepi. Alhamdulillah Masjid Ar-Rahim. Gula melang kabar tepon tak rangkoran setiap waktu seajamaah apol delakili keluar. Alhamdulillah
Alhamdulillah dari benyani luar dia lemah dek sekali. Amin. Masyarakat Sendang bengal, berani, semangat ngebadaki pengajian Isra Mi'raj, berarti panjenengan kudu siap dak budi kaangkuy memakmur masjid. Karena sekali lagi logo besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Artinya kula sampeyan menggelar Isra Mi'raj jak sampai dak budi peke hubungan bi mas jauh-jauh bi masjid pasemak. Tina kalau make tak bajang kor lemaknya mak deh. Baya bola di budi ni karapui. Are pidato tak omes le mak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan jujur kama daerah mon bede bangunan 4M daerah kene kebekal aman, daerah ini kebekal makmur, bakar subur. Kalau di daerah ini ada bangunan 4M dan bangunan ini makmur. M yang pertama masjid, M yang kedua musola, M yang ketiga madrasah, M yang keempat adalah ma'had, pondok pesan. Kama beda daerah endik masjid, endik musola, endik madrasah, endik ma'had, pondok pesantren. Daerah ini kebekal hebat. Agama bekal kuat, agama akan makmur, agama akan jaya. Anapa? Mon masjid rameh dan gula-gula. Pertanda sekitar masjid agama semakin kuat. Mon musola rame bina kanak ngaji Quran. Daerah ni kata kira peteng kelaban sinar Quran. Madrasah rame nak foto jok goboter 10 tahun 20 tahun sebegal datang tetap oneng antaran beleng halal di bareng haram. Mon pesantren rame daerah ni kata kira bekal kekurangan ulama ben kiai. Apa yang mula masjid sepeh, musola ada nak kanak ngaji, madrasah letak pakai baju, sekolah SD kapi, dia camat kapi, engal tengali dibudin salah tak dari camat comot. Sambiannya mundi anak laki 4, jauh berdiri tentara kapi mak, siapa saya tembak? Cek pada di dokter kapi, siapa sih suntik? Tapi mau ni sekolah madrasah, kelenon calon ulama, calon kiai, maka tak jadi apa mak sanggup ngangkat derajat dari yang sepo dua dunia akhirat. Para Rabu, mula madrasah sepeh nak foto bekal tahun yang halal, tahun yang haram. Mulai pesantren sepeh Madura 10 tahun yang akan datang le kekurangan ulama ben kekurangan kiai. Melana generasi muda khususnya remaja masjid ya. Kong langkong saya jadi panitia mangken. Kuleban sampean kudu mampu jadi pelopor masjid, madrasah, musola, kong langkong pondok pesan. Ya seporan mak, kule yon jeng karo sarong bedepak debu. Urusan mari pengajian sampean pancet, ya kule tak ngoro jak sampean benih penakan gula. Abang kok mari pengajian ni boleh tau haram boleh kok. Kan manter manfaatah, manter barokah. Dari muljan masjid, kanjeng Nabi Isra, nya bisa ke Allah, pelebat masjid. Sengak pola beda aliran anyar dernyelader ngoleaki tak apa-apa tak ke masjid aro jek toro aro nyaman aliran dar nyeladar
Jereng Kanjeng Nabi bentar ka Allah suruh lebat masjid mak karo kula ben sampean. Nggih napa nggih? Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan 400 kilo mak. Sahabat muhajirin dari Mekah ajalan soko. Paling bentar numpak onta, numpak jaran 400 kilo. Depak ke Madinah ya payah. Kanjeng Nabi bene pas agabai barung ajual pecah kelelen kan. Sahabat dari Madinah ya payah depak ke Madinah delanon bene pas agabai tambak udang Pak. Bene pas agabai kios ajual bensin enten. Depak ke Madinah ya payah. Kanjeng Nabi ngebadaki rapat darurat. Sahabat muhajirin dari Mekah petemoh di sahabat Ansor dari Madinah. Napa tajuna Kanjeng Nabi? Abangun masjid. Berdirilah masjid pertama kali saya bangun Gusti Nabi bade Madinah nyamana Masjid Kuba. Anapa masjid erpugada masjid dalam Allah lambang kekuatan Islam sekaligus masjid ini merupakan media yang paling tepat untuk mengembangkan sayap-sayap Mak Kanjeng Nabi bangun Masjid Kuba mak lekas. Kanjeng Nabi ngobadaki rapat, Kanjeng Nabi mator, kancah engko abangun masjid Madinah. Bade sing ngacung, Kanjeng Nabi mon sambian abangun masjid ulen di tanah 2 hektar. Pele. Sekam sekarang tuku panjenengan. Pele. Kula siap ikhlas untuk ditempati rumah Allah. Bade sing ngacung boleh. Kula tandi 2 hektar Kanjeng Nabi. Kula cuma endik 1 hektar. Kor cocok ke panjenengan. Siap ditempati masjid demi rumah Allah. Bade saya tandi sekali mak. Ngacung. Gusti Nabi kula tandi tanah 1 hektar. Kula tandi tanah 2 hektar napa boleh. Kula cuma endik tanah saancepana compok. Kor kerat ke panjenengan bangun masjid. Kula siap keluar. Compok kula. Tanah kula bangunin masjid. Demi makmurnya rumah Allah. Jadi muni zaman Kanjeng Nabi mak orang ini ketartib. Sesogi sebataber aja. Sebab tak pati sogi bekenean. Semelarat ya kene. Jek sangke ngebanyak mak. Mun banyak kan telur raja. Jadi cocok bik monyet ngak. Telur raja. Mon ajem, ajem kenean, cek badane kenean. Telur ajem kenean, bik telur banyak. Napa boleh pahno keti? Nek kene no keti mak. Apa? Pantes bik monyet nah, pantes bik aben nek kene. Lah mangken ni kata balik mak. Mangken ni kebanyak telur engak telur no keti. Sogi orang. Pada bangunan masjid, bangunan madrasah, nyombong semen situng, kelonon, kampanye jadi sesendong. Semen situng. Ya Allah, bodoh semelarat mak. Ahmed, sampean mondi banyak mak, pah telur engak telur no keti, beli mak. Bener tak rogi kepakan. Lesi herannya kemak bedenok keti telur engak telur banyak melarat enggak ngacung kula melarat ken mon panjenengan ustad abangun madrasah kula tandi panapa kula ndik bungkane nyor 10 pohon gerpoger kula ndik kanjate 10 pohon gerpoger demi madrasah. Ari nyaman no ketik telur enak telur banyak. Mon beda no ketik ngaji rabot pemapan. Rabot. Loh, masalah rahasia ngene kawan.
Boleh di obeng. Ada boleh ning satu. Dia iring kok ngebadi bengkor ya Pak. Haram ngebadi bengkor. Boleh di obeng gatos. Beda boleh contoh obeng misalnya 2 juta. Pas bi boleh sedekaki 100. Le 100 ni kasi asli di boleh. Karena ni ngobrol. Secara misteri lah, rahasia Allah. Tak bisa tinggal lebih mereka. Ni kah hakikat ngobrol. Depak ke Gusti Allah. Pergem bi Allah. Dan tiaki ke kula tinggal mati. Yang kula kita keburu. Yang je pola tukang syuting ni berangkat gadek dan jalan. Kerja lok-jalokan engkau. Jadi 100.000 obang kula sedekaki aneka ngaber depak ke Gusti Allah pergem bi Allah dan daki ke kula nang alam kubur ngantos pagi nang alam akhir obang kari 2 juta jompok obang 2 juta sebede jompok karo belum tentu di kula. Kadang-kadang 2 juta kalau geger ke bengkel mak. Montor rosak. Yang kadang geger ke rumah sakit. Arapa? Naudzubillah keluarga bade sakit. Saya lebih celaka pese 2 juta ni ke mak. Yang jam datang ke. Peceleng dek serai. Jadi asli di kula ni. Sambian sogi ngak napa. Montunya kini kata iyem fakaki. Benendin sambian. Berapa banyak pagi nang akhirat orang terkejut. Oh di semenep soki. Tapi nang akhirat melarat. Karena dunia nah. Tak fakaki ke jalan Allah. Aro compok. Esena compok. Binya dunia ni dalam. Aro sangon odi loh. Mangkan mon mati tak ekep. Cuma ni sangon mati sangon odi. Tapi dunia yang sudah dikeluarkan. Ada jadi sangon mati. Apa? Genjerna ngateraki ke kuburan ngantos pagi nang alam akhirat. Are kula pidato ngane kedeleteng mereteng le. Mon kula adanya sambian kira selebur nero banyak napa nero no ketik. Daya baik. Siap dadi reng lambe napa reng cerek? Lah karena siap dadi reng lambe male manfaat are masjid butuh dana. Jangan buru. Lah kadung siap. Kadung siap dadi reng lambe matara sampean dompet apa keluar. Saya tandi pese dulingin jam ke kanjan. Orang tukang pidato neka Pak montak ngamalaki esen pidato bi Allah yang jam. Jadi kok nyombong ada 100. Pengumuman 100. Sama panitia. Lelekas lake bine senare. Keluar dompet itu. Keluar. Saya tandi ngejem ke kancan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli
Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah ka Madinah. Ya Rabbi salli Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi balligh نزور يا ربي توشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mudi, ya Rabbi نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Terus lagi panitia sekitar mare. Kon kula matorok ke bu ibu, bu pola Jumat dateng mak emak nikah pol 10 pancet alakoh matorok bu teret pandi. Aba orang laki remone pandin tibi bisa bine tes betes yang ngokos ti. Mare pandiin bu sara mondut wudu, mare mondut wudu salenen sarong semapan, kelambi semapan. Pas sambian mator bu, kak engkok ngeding pengajiannya ke satar kak. Engkok sebinen kakek kak, kakek mon are Jumat alakoh make tak di hasil, kor kakek ongke ke masjid asolat Jumat, engkok tak apa-apa kak, engkok bunga make kakek tak di hasil. Sebalik kakek mon are Jumat alakoh hasil 1 juta, keng kakek tak solat Jumat, engkok sebinen kakek tak bunga engkok kak. Malah kok todus ke pangeran. Mon orang lake dewi ngak nikah, bibu ibu nikah orang lake atau ocak gelem ongke ke masjid, orang bine ngak nikah pagi neng akhirat bekal apa jungan emas bede eswarga kedi ngakir teh. Selake tak bejong Jumat etorot. Aro senunduk ro soro tuli mole tako sampai nyap-nyap. Du joreng jeri la nunduk. Lah orang bine nika sebagai pendamping suami. Orang bine kudu bisa memberi semangat spirit. Bahkan orang bini kudu bisa notopen kekurangan orang lah. Paham bu?
Kula polan mon hari Jumat kula nangis mak. Masjid kol sepolo lenga capak kiroat. Aba mak-mak kadang benya seleng matangleng pancet nanenge Tegel cot pecotan sapeh Ananggala. Ananggala. Oneng Nanggala Pak Ki. Sapen tak laten, sapen acereng maenga, endan sapen Jumat. Jumat. Bening kok sapen? Abbo sepancet ngel metengel. Sampai adzan Jumat. Hayya 'alas shalah. Merengaki suaran adzan cek saena. Sapen tareng atole ke budi mak. Kasane suaran apa bos? Abbo saya jawab keng sapen sambil popo. Are nyocot kasane orang adzan peh. Sapen tepak ke sampai cerdas cek mari kuliah sapen. Atau lepole ke budi sapen. Bitong di sa Ustaz, letak jeling ke besaya kapi Ustaz. Dalam. Sapen atau lepole ke budi. Adzan ni kenapa bos? Abbo saya jawab, ya adzan yang manggil renga bejeng peh. Asapen mantelik ke abbo saya. Kaki mata bejeng bos. Dan sapen bos kaki mata bejeng. Abbo saya belis. Arapah engkau make tak bejeng. Sapen noro belis. Ya mun kaki tak bejeng pada bingkok. Pada bicap peh. Sengak letak pada bicapeh asolat Jumat manter ngaji ni kemanfaatan manter barokah Allahumma kon mangken timbul tanda tanya anapa neng edunya nikah mak cuma Gusti Kanjeng Nabi saya bisa kepanggi bi Allah. Lain nama sobu. Nabi Adam sampai Nabi Isa tak bisa kepanggi Allah. Nabi Musa delenon mon debu bi Allah karo mereng debu. Tak ada tak nengal. Saya bisa nengalih Allah nengetunya karo Kanjeng Nabi. Lebat peristiwa Mi'raj ar-raqi ila hadratil malikil wahab hatta nawwara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Gusti Nabi ongke ke Sidratil Muntaha, ongke pole ke alam roh-roh, ekasak Kanjeng Nabi kepangkibi Allah. Ucapan penghormatan saya medal dari lesana Gusti kanggo ngormat Allah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jawab bi Allah assalamu alayka ayyuhan nabi. Mak jeponna kana santreh salama Allah ka Kanjeng Nabi nikah ngangkui ekap khitab. Assalamu alaika ngangkui ekap khitab. Oneng kap khitab mak ki. Oneng sene kemak lelekas. Jereng sambian lambek ngaji kita marero apok pager aini ya. Kaki ya iya apok pager alah ya. Jadi mau tanya kiki ya mak makin letak oneng lancar urusan mak. Jadi mun salama Allah dak Gusti Nabi ngangkui kap khitab assalamu alaika
Artinya antara Allah bi Gusti Nabi neka ada leng-aleng, ada totop, berhadapan langsung antara Allah bi Gusti Kanjeng. Apa mak Kanjeng Nabi itunya bisa ketemu Allah? Jawab situng gara-gara Kanjeng Nabi paling mapan tata krama. Gara-gara Kanjeng Nabi paling mulja akhlak, paling adab asor, ia tubi seluruh dunia ada nyapokkan Gusti Kanjeng. Artinya apa? Saya matekian derajat manusia ini benih ilmu. Saya matekian derajat manusia benih ibadah. Saya matekian derajat manusia gara-gara akhlak, gara-gara tata krama. Ini penting. Olan mangken nang Indonesia nih kemak mon urusan ilmu bi pendidikan tabur bi Allah Pak de Pak Mandaman. Gunung beda pondok mangken. Tapi sayang tin ada bu urusan akhlak makin ancur. Dingin mon beda kiai Rabu ke pengajian baca solawat. Makin banyak oba kiai Rabu ke pengajian iyo cole mercon mak. Iya letang ku ketarang mercon ngara. Angki na bangki. Ingin esendang neka mon beda orang endi kebay as ngonceng bela tetangga kak ruas saya noman saya pengateng bidang repelian nyari saya noman saya genteng tata keraman dek remanya bak bidang ya dan tamoy kodu nunduk jak sampai cangkir karo tekatek di teplet nyabak bidang ya dan tamoy araku tekun kau tubuh di kanan Ariel tak apa-apa jadi aku tekun majalah ingin bedo urusan apa tata krama sabah ada makin Obama makin panjenengan dikebay tatangke yang jangkapi karena makin letau sabit deng mak lekop cokop aku gelasan yule teman-teman aku telure mereka tes betes mare teman-teman kisah nomor ki atarat hir temor cokop cekon jangan bak longor kare duk sadunto rosak lah Pak anan sapreng jaringan jajal korong. Sampai almarhum almaghfurlah Sayyid Maliki ada bu. Jepon Sayyid Maliki Mekah la yakfi li alimin ilmuhu tak cukup ilmu reng alim debat ilmu la yakfi li alimin ilmuhu idza lam yakun fihi akhlak wa adab tak cukup ilmu reng alim mun orang alim kini gak ada akhlak bentada tata krama malah Imam Junaid ada bu arbaatun tarfaul abdah a'lad darajat bedempak kelakuan bisa metek derajat manusia wa in qallah ilmuhu wa amaluhu maka ilmu sekone ibadah sekone koran di empat sifat neka bisa mulja antara lain at-tawadhu wa husnul khuluq ayo mau tak berjajah korja lebele kau reng bedena kana monduk 20 tahun ing lepeleman ke tapak buat tergandengan abu cek 20 tahun keng sayang depak ke masyarakat gelenon gerjelenggeran coba rasa noreng arena nengi pondok karo le abit ini
ngarakarongakan melolo bi tedung melolo tak alim iya cap tak alim cek kita pasat tergandeng anapa amin mon bedesantre toron ke masyarakat pertama kali tak kira tanya kitab Pak tak kira tanya hukum setengah ada di masyarakat urusan akhlak bi tatakra hula Peleman di pondok akabin sampai makin oleh 32 tahun sampai makin hula odi macam ada renyak tanyaan kitab kado seetengan le urusan akhlak ben tatakra bedenak anak mondok setengah tahun berangkat molotan makin merintihan prei Peleman tak setengah tahun tapi prei Peleman penampilan akhlak kegenteng nih kesedasan mapan biorek lah tak pakai lari ya anan sidin mondok setengah tahun lah alim icap alim anu maca obda ubis kipal tepelpal gara-gara akhlak gara-gara tatakra gara-gara akhlak gara-gara tatakram mak mondingen sebelum tahun sebidak sampai sebidak lema nak anak mondok tamat sanawiyah jadi ulama raja sampai mampu jadi pengurus PBNU tamat sanawiyah jadi ulama raja. Apa yang dikedepankan? Saya sabah ada urusan akhlak dan tata krama. Zaman Pak Harto, Presiden Pak Harto lamba Bitri Menteri ada sendi titel, Pak. Presiden Soeharto ada titel. Menterinya Rudini, Harmoko, Emil Salim, Penggabean, ada sendi titel. Ali Murtono, Sudomo. Tapi mampu ngatasi permasalahan yang ada pada bangsa. Apa? Cuk bisa jadi contoh sebagus ke rakyat. Mangken nak santri paling kene tamatan aliyah mangken. Hik nerusaki ke perguruan tinggi. Tinggal Peleman, tidak dia makai melarat. Arab itu. Apa? Saya sabah ada akal. Saya sabah ada kepenteran. Sementara akhlak cecer melarat jadi dia. Presiden makin bi menteri nih. Hanya metitel ada budi, semacam tidak tak tahu tau. Tapi rakyat John Bongal, apa? Tak bisa jadi contoh. Makin orang korupsi, pejabat korupsi, amiliatan. Giring ke KPK, soroten bi wartawan, nyaman ngisrengian, Mbak. Enggak nama ki? Buk, Seno erazia bi Satpol PP, eret baka montor Satpol PP, kita otodus itu otopeta saya. Ima panan seno. Angki na bangki? Mangkana kaki nang akhirat. Aberis pelebu ke neraka mung karo senok nang budi, Pak. Siya nang ada obat pejabat ruwa, Pak. Apa? Bomon pejabat korupsi ngurbanaki berempai bu rakyat. Mun senok, Pak, ajual kehormatan. Ya karo bi orang si melejet tok, Pak, sudah dikorban. Lain aja ada dikorban. Mangkan to dusan. Kita untuk pilih. Allah nak foto 10 tahun akinya pok zaman apa jarang mangken
benar nang Indonesia nih kemak polisi nemu bayi mate cekel bayi tadi itu semate cekel biasa buang kaserakat yegot tegel sabeh nek kesitung kejadian dan fenomena yang menggambarkan betapa bejatnya akhlak kebangsaan. Ya montengkan semuangan bayi ini benereng lake, moreng lake ada semuangan bayi, siapa letang kancah. Semuangan bayi kancan mada jadi ya. Baca gelak kancan kakere sarah. Orang bini mengkadung bengal makalareng lake. Jok le tau selebere angkui reng lake, yang kui golongan re. Usara golongan kake je sarah. Monoreng lake coba letang kanca ada si arrokan. Artinya apa? Mon orang lake nero angkui reng bini tak bengal todus mah birong. Abo mon reng bini bengal nero angkui reng lake. Bo cara kan jano mah. Mon sa seleberen pande arrokan pande praben pende letuah. Dumata kaca kebetok. Aduh mun karo bumbu sendeng ria adaptarnya lo na jadi artis tak kira lulus. Dingin kan Indonesia mon bedereng bini arrokan pande asal beren pande aro binen belum coba. Indonesia merdeka belum terima oleh bini sebini ke negara arapa roko bisa lebar mak cecere sendeng. Sarar. Cek la tao pak la sarong re anggui reng lake. Abo apok pak yang kui bireng bini. Ya gono nenggak aja. Moreng lake coba letang kanca ada sasamperan. Ya dereng lake asamperan sekeje paksa pola nade di Kemantan. Asamperan penyongkel keres padahal saya nyocua saya beban keres. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah boleh saya tak habis pikir nih. Mon orang lake numpak sepeda bini kan pantes. Reng lake numpak Mio pantes, numpak Ebit pantes, numpak Vario pantes. Mungkin orang bini nyetir sepeda lake, saya setir fiction. Aku cara golongan kaki itu. Dujo nek bine nyetir ninja. Allah, dumak terle cantik. Beda tada. Lemon bedereng bine nyetir sepeda lake, sejelas acelanaan mana. Kelambin kaos ketat. Sepeda laki ini makin potongannya setir kan nundu. Akhirnya kan nundu sini ngejetir. Ada di buki ke Padang. Pas senenangi budin ceng lanjengan sendeng. Ada dari geton ngabasaki buki tak temukan acem tabrak. Allah. Padahal jakanja Ustadz ya oneng. Bedemakolah almar'atu imadul bilad. Orang bini recang ke negara. Ida soluhat. Mon orang bini moral bi mental lagi seken.
Indonesia pimpin sera pancet seken. Tapi wa ida fasadat. Monoreng bini moral mental la ancor, Indonesia pimpin sera pancet ancor. Buh, dek tengen reng bini reng, makin mas lemes bisa mati bisa ngodi ba. Jadi ngakir teh. Toreh. Maren pengajian kaula ban ajunan kotu bade perubahan akhlak selebih mapan segala bidang. Paling ngenten sambian kotu mampu jadi contoh terbaik di rumah tangga. Makin banyak nak foto kehilangan kacau. Kenapa? Orang sepo tak bisa nyontoi mapan kena foto. Mon sambian mampu menjadi pelopor terbaik di rumah tangga, akan berkembang di budi lakoh jadi contoh terbaik di tengah-tengah masyarakat. Lenak foto mak le tata keraman mapan pesekolah madrasah tabag agama. Karena pendidikan agama pendidikan umumnya jauh mak. Ayo mau tak percaya. Ini ke madrasah. Mau madrasah makai balik nyanyi dari aturan mak. Tuhan saya Allah. Balik nyanyian tapi esen nyanyinya anak kenal ke Gusti Allah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyian tapi esen keimanan. Mengenal nak foto ke Gusti. Jajal benih madrasah. Mon benih madrasah ngani ke nyanyian. Burung kakak tua. Anak le ajari kenal kemana? Hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ne serbu aja nih kocak kolan gigin kari 2. Letek sarasaki jenak foto ya jadi kurang ajar. Anak satu-satunya aset orang sepo. Delan-delereng sepo. Mau nak foto ahlak ancor. Kule sambian tada omor. Napa saya gabai delan-del kule sambian. Bakto kule ajunan bedeneng alam kubur. Jareng mon anak naneng itu nyareng sepo kubur. Anak ibadah orang sepo. Gelenon kebanjiran ganjarna ibadah anak. Tapi mon anak pak ngelatos, anak ala maksiat, ya gebetet, reng sepo gelenon, kebanjiran tu sana anak. Mak bisa karena anak dere daging reng sepo. Anak adalah satu-satunya aset orang sepo, mangkan tak cukup nenge madrasah, tamat guli buang ke pondok pesantren. Bulan di anak telok, sabok neng pondok kapiri. Karena Allah debu mon urusan rezekin anak, urusan lakon anak, kaki jerok norok jan Allah. Apa jan kok? Kan beda debu Allah. Mon tak kira wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Beda se debu sisi lain khasyata imlak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Engkau jan Allah sabri rezeki kakek, ben engkau sabri rezeki anak-anak kakek. Mon urusan lako ben rezeki, jo ikut campur kule sambian. Urusan Allah Subhanahu sabek kebondu. Para Rabu saya sangat badan kaula amal yaki. Ingin
Kediri ingin Kediri saya nih cek bobol ingin Kediri beda kiai ageduan pesantren santren 100 meki situng bakto kiai nempel haddama cong kento kiai ya dan kenapa kiai are sorat teraki ketang alek sebedi Blitar kebala bade salam dari kau engki berangkat nyambi jaran cong ya engki berangkat telu hari telu malam haddam le tak datang kiain duka enjak haddam rojak karo ke Blitar mak telu ngenep telu hari telu malam jareng le nyambi jaran ngaralah ngelencer ke Blitar maren mau datang panconder deui tepak kiai tak sabaran kiai rasanan ngak nih kahadam mengombar assalamualaikum waalaikumsalam lain lah jawab kiai belis dana dan kiai dana kenapa kiai mak kenapa jak kakek jak karontar ke Blitar mak deleng ngenep telu hari telu malam jareng le nyambi jaran ngelencer kaki dadi Blitar are Jawa pesantren lamba yang kolang pamator seporan abdi dalem sece agung abdi dalem ke Blitar ngenep telu hari telu malam benih abdi dalem ngelencer senaos abdi dalem nyambi jaran karena jaran bidan kula tek tompak karo esambih bemate tompak je ajunan tak makon nompak karo makon nyambi sambi malolok are ahlak santri lambe boh ajalan Kediri Blitar pulang pergi nyok sokore tapi tak bengal numpak jaran kiai are ahlak berangkat dari ateh kolan kiai tak noro numpak karo nyoro nyambi sambi malolok mon santri mangken kan lain mon santri mangken makte soro sepedan guru ne wersuwer telebak tabraki ada war keluar tak jadi uang gua ngontong masadal qaumu wasyarafu illa bil akhlaq masadah tak bisa jadi gusteh arten tak bisa jadi pimpinan sesejati peserah al kaumu kaum wasyarafu ban tak kira bisa jaya tak bisa muljah illa bil akhlak kecuali ngangkui akhlak tata krama akhirnya kiai nama beli seburung aduh jadi jaran jadi kakek Kediri Blitar karo tonton engki kiai ya nyaman kiai cong akar nafal dana tojuk dina le ngebayaki kopi asli bi nyain le mari payah yang ngebayaki kopi asli ikos ngokos nas panas keluar enom jong do pak icordok pak wadok lebulok kopi abis selen cong jadi panas dan kiain ajunan tak makon nyelen kiai langsung makon ngenom ya mon anak mangken kan jujur gilu tapi tak bisa akhlak ate Pak tak bisa yoba karakter can orang mangken aduh payah banjan kiai bunor colok je lah tambah gedang jadi male beres polan kiai tak nyorong ngombe kan bilek kolen Allah akhirnya kiai tambah yakin oh iya engkau endik santre 100 megi engkau yakin sepaling genteng tata kraman dia engkau tak butuh santre alim engkau tak butuh santre soki engkau tak butuh santre genteng beda seorang ulama besar dari situ Bondo mator kepotran cong
Baan odi itunya mon ketemu bireng alim jageton jo. Orang alim banyak nak. Keng mon kakek ketemu bi orang mulja ahlaka kekuru ya, kekuru. Baan nang itunya ketemu bi reng soki jageton, reng soki banyak atal hangan. Keng mon ban ketemu bi reng lampe teror kebai pendidikan. Akhirnya kiain mator. Setia kakek bingkok soro beli pole ke Blitar. Gelem ya. Menabi ajunan semakon poron dia. Kok nulis sesorat kakek detek dina. Engki. Kiai nulis sorat tak 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 jreng mareh ya. Beli pole ke Blitar. Kebele tangale ya. Are salam dari kok. Berangkat nyambi jaran tompak. Tompak. Takote tompak boleh. Allah tinggal tompak mak. Cek jaran kiai lambok. Jaran sandal santa mak. Setedung jaga pada jaran lebat. Bulan nerangake peburun jarane mon sampai depak ke Blitar. Are semari deki maghrib. Ya mayu wat kuatan. Ya dia ya madol lah. Cuma mon kula pidato sampai maghrib. Pas ebrine berkat ngapa? Gelu dah gelu. Letak jeraja kebai berkat ceritanya bikule sensor tak depak setengah hari depak ke Blitar mak hari on lawan para depak depak ke Blitar sorat ebeki hingle ebaca bi alen kiai sebede Blitar monyen sorat tengane kan le engkau endik santrek satos meki sepaling genteng tata keraman tang haddam senyambi sorati melan lek setia kian kok minta gaben tang haddam senyambi sorat jeriah pakabin bi anan kakek seseriang bi anak binen kakek seseriang kemantu atibi bi kiai sebede kediri kiai se kediri tandi anak bine takut sampai ke mantoreng sendeng akhirnya soro kalak manto ke alen sebede Blitar akhirnya karena alek neka oleh amanat haddam kene ke soro pakabin bi anak binen bi anak binen akhir haddam kene bi kiai sebede Blitar etembelen sarong salen ya Pak. Cek sarung haddam lambe belintek sarung ngepir montau eroko Sri Devi kelambine bener lengan lanjeng karo jek cengkolo bulong songkok salame rabunter haddam saban mak tekerjat beda apa kok mek salene kepir ya beda apa. Akhirnya kiai ini ke motor terus terancong engkau oleh amanat dari tang kakak dari gurun mbaan are lebet sorat seke beban kakek setia kia soro pakabin bi tang anak bine seserian engkau selaku beli cong sing ngakada tibi haddam nih kemak dari tekerjet asok kordelo pelo alhamdulillah. Mangken ceritane ka kalak hikmana mak bisa mak cek karo haddam manto ulama raja mau nanya mah haddam ni tak kira alim arapa mon sekolah telat meloloh ngaji telat meloloh mo bi ngareaki jere mak kai
Mau nanya mahadam letak kira genteng arapa rang-rang mandi. Mau nanya mahadam letak kira soki. Mak bisa kalak mantok kiai raja. Alasannya situng gara-gara genteng tata kerama. Nah, mulja akhlakah andep asor dan guru. Nah, tak poron no pak jerene guru nah polan te pakon bi guru nah kontan bi Allah yang kak derajat pas genteen penompak anaan kiai nyamanan di menompak jerene kiai bi anan kiai gara-gara akhlak, gara-gara tata krama, gara-gara akhlak, gara-gara tata krama. Yuk, kau leban ajunan ngantos nak botoh. Jaga akhlak sabada, kedepankan akhlak. Sampai jangan cemon beda semontuk sampai oneng belajar alfiah. Ibnu Malik nih Pak pengarang Alfiah sebubet. Aro di awal karangannya aromasah cek karangannya lebih utama etembeng karyan Ibnu Mukti. Aromasah karangannya lebih mapan etembeng guru. Langsung Pak Amit. Ilmu sebede yotak kan memori ini kosong. Langsung hilang tak padang. Hanya gara-gara cangkolang kegu baru tinggal aroma sejak aban cangkolang akhirnya obet ngoja aki cek mon karangan Ibnu Mukti jauh lebih hebat etembang tak karangan guru memori ini keluar boleh mangkan cek sampai cangkolang kering sepo cek sampai cangkolang kegur para Rabu saya sangat beten kaulah amol jaki kan Gusti Nabi Isra Mi'raj ibarat orang entar jalanan nih kemak si penting lewat nama. Sambian mondi teretan entar ke Malang, harus tinggal datang ya mbak. Apa? Oh lama oleh apel Malang kan itu. Teretan sambian entar ke Bali tinggal datang ya mbak. Apa? Oh lama oleh salak Bali. Napa boleh tetanggan sambian tar ke Mekah tinggal datang aziarah abang telumban arapa pola ma oleh kurma bi aing zam-zam serebu ni kalau len orang biasa mangken sentar jalanan jauh sampai depak ke Gusti Allah Kanjeng Nabi manusia seluar biasa Kanjeng Nabi entar jalanan jauh Kanjeng Nabi lakar tak mele semangka Mon Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mele semangkah itu ka umat sedunia umat banyak setak melok Kanjeng Nabi bijaksana le oleh Nabi bijaksana entar jalanan jauh oleh solat lima waktu itu ka umat sedunia tak ngabi dari tak ngabin teng sendang beri tanda mulai tanda kalau len Kanjeng Nabi celaka tak celaka celaka solat nika etrema karwa badaneng alam roh. Malaikat Jibril nika bisa ngater Kanjeng Nabi ngawal ada karogan Sidratil Muntaha. Ongke ke alam roh malaikat Jibril KO. Mun sampai ongke kula Muhammad kula ancor kobong kasa. Benih derajat kula. Kanjeng Nabi bi sing ngawal KO. Betapa tekgrinah tekginet derajat ibadah seanya masa odi teroy regan Nabi Allah regai lelen Kanjeng Nabi salat lima waktu odi tero molja aki lelen Kanjeng Nabi Isra Mi'raj salat lima waktu odi tero irgana regai lelen Kanjeng Nabi Isra Mi'raj salat lima waktu soalnya ibadah ini paling ketara jangan ngadep ke Allah karo sholat. Mangkan sholat ini merupakan bentuk penghambaan
kau leben ajunan ke Gusti Allah. Artena mun panjenengan aromasa dadi kebulan Allah kok dibuktiake kelaban soalnya cuma sholat ibadah sepalen ketara cek ngadu Allah. Ayo, mau tak berjaya. Pasah. Apa seni ke ibadah? Keng tak ketara cek ngadep Allah, cek karo lapar. Malah reng sendeng bulan Ramadan sebiasa tak pasah. Aromon soropar melapar penteran bisa pasah. Pak. Alhamdulillah kula merang kabar, alhamdulillah Ramadan saya tepongkor, alhamdulillah sendeng ria bedaan saya tak pasah. Alhamdulillah. Baca beda tamoy ke compok, tamoy ini ke motor. Iya napa jandu? Cepon mon pasaan setan ni ke pekot ya. Boh benih karo pekot jan gula kecek. Sendeng mak bedaan yang tak pasah gua. Jadi gula ngocak. Aro mak saya tak pasah mak. Aro golongan setan selocot dari pekot. Boh manusia ni mau kadung jadi setan saran di setan. Mon setan si asli baca ayat kursi sekalian burung ngocer. Orang sendang kadung ngak setan baca ayat kursi aselan orang macam dia. Abari yang mon tong sak gelare badan si mari jadi setan. Saya lebih celaka. Dujereng tak apa sah. Tinggal apa aja ngetelas. Kita sebul berangkat ke masjid. Tak apa sah. Tinggal apa aja ngetelas kadal. Kita sebul berangkat. Ada roh jalan bi malaikat iorak dan malaikat. Ke masjid nak kanan. Yang tak kata arah. Orang apa saja ngadep ke Allah tak kata arah. Cek karo lapar. Zakat. Zakat ni ke ibadah. Yang tak kata arah cek ngadep ke Allah. Cek karo magi bareng. Kak, ya tang zakat bagi-bagi. Oh iya lah terima mantir karatu Allah mari. Tak kata arah cek ngadep ke Allah. Malah mau ada bu zakat, makin tidak dengan zakat pun. Makin dengan zakat kop cokop cekat petra. Jauh bireng lombok. Orang dingin nih kemak mon gelak mecok jagung, anye padi, langsung pelain gelak cekat apa? Lemalem iosong epekol ke bekon kiai. Ane reng lambek. Melan orang lambek nih kemak odin barokah. Padahal orang lambek nih kerat melarat, keng odin barokah. Mek temu jauh barokah. Orang dingin nih kerat melarat. Keng mona geboi anak laten paling sekonek petok sebiasa sanga malah mon tepak ke selepek lako naik melolo aro anang dele 12 14 abareng lambat dia tanya pok KB jong lambat dia tak ada KB tak ada listrik tak ada TV jadi reng lambat dia gengkuk melolo. Ada saya kelako boleh, karo jadi melola saya pal lagi. Orang lambar ya mari isak kol beluk ro tedung lah. Ada orang keluaran takok, ada listrik peteng jelemotan. Mulai kol beluk mari isak sampai subuh. Tobuk berapa kali saku gengkul. Keng orang lembek makin melarat anan banyak barokah. Cek zakat keluar. Memang kijak barokah. Orang dingin ke umur sebidak tahun ada orang kena penyakit. Jadi lembek tak ada penyakit darah tinggi, darah rendah, setengah tinggi, setengah rendah, kencing manis, kencing pahit, kencing kelok, kencing batu, kencing beliker, kencing bedi tak ada. Penyakit dereng lambare alami batoan. Kayak tabuk, kayak cetak, kayak tengah, kayak gigit. Ada penyakit dereng lambe. Senekene tambahan gampang.
Orang dingin mon betoan tau sama le sirup. Le cukup toncure cangger pagi ke kapor, palangaki kele. Beres. Orang dingin mon kayak tabu, tak usah mele intro stop. Lantar ke pagar nyari kesembuhan. Taliaki ke tabu ilang ngedurus. Orang dingin tepak-pak, pol-pol soko lo keanganga. Tak usah ke puskesmas. Lantar kebudin kandeng celetaki ke celatong. Beres. Wah, tanya ke ibu-ibu sepo-sepo. Dingin tahun sebidak lemak, orang binek lahir, ada si melarat sampai operasi, Pak. Kita ada orang binek lahir ke bidan lambe, cak kita ada bidan. Cukup kedukun pecet, abah keluar bayin jaldongan barokah. Orang laki lambe umur 70 tahun, orang laki lambe teng ngak sakiraro. Ari sampean umur berempi alat telo kapir. Kok ngabah sakit letak omes. Abareng laki lambar umur 70 tahun teng-tengah sakira. Si bini umur 50, ben tahun ngandung. Mati. Orang dingin semati umur belum bolo, sangang bolo, 100 tahun. Malah kulit sekut iundang, aku lah bujuk yang Madura. Mulai Sumenep sampai Bengkala. Juk bujuk tinggi tanya ki murah bode se 130 bode se 136 barokah bi moromo sambian mon jujur orang dingin makirat melarat karena odin barokah are pekarangannya nyak benyan nanti ini bang sepo sambian bolandi pekarangan ini compo aro nanti ini bang sepo mon orang makin melarat sekalar mele pekarangan mon ajual pekarangan engaap saap. Aba orang dingin makirat melarat ada dengan di otang. Ya bisa mesekolah anak sampai mare, bisa memonduk anak sampai mare. Arapa mak barokah, zakat keluar. Makin terbalik kon. Makin sendang orang melarat ada kon. Makin listrik nyaman metek. Setiap compok makin sepeda motor. Mau tanya HP makin dumpa. Mak jadi kompos kita naku HP. Cek bu ajan naku telok. Dus apa saya telepon. Mak makin orang yang di anak paling banyak telok. Mak. Melarat makin nyari yang di anak lemak. Ya beda keng rang-rang. Sebiasa dua telok. Keng orang makin odin korang barokah. Anapa? Zakat teh berkeluar. Mangken reng sendeng benter mak. Orang sendeng gelak mecok jagung anye padi, langsung tompes gelak lah mak. Jak kena bi tegengan. Ada kiai pengak-ngangaan tak melu apa. Akhirnya orang mangken odin korang barokah. Orang mangken ini ke umur 40 tahun penyakit laun tur dateng. Ada mau tak percaya? Tojun lah tadi saya tepat. Lecur ngoncur kapi. Dah lacur ngoncur kecet pecet ya. Ada lebih banyak sasam murah ya. Iya sekejap aki mati ya. Ada orang lancang umur jadi makin orang umur 70 tahun lah kau siap seberangkat ke Sukabumi Pak. Ada fakta Serabu. Nek ke Serabu ni ke melarat nyari seumur belum bolawan. Ya beda, keng rang-rang. Cek ni kak bagian kirja jenik tengah, ada kata lebih banyak separa dia. Muan badaan si acom lah. Orang makin ada selanjang ngomong. Malah gelenon makin compok make pan mapan karena kurang barokah. Saya mau otang makin bulbul Pak.
Abang apa yang makin saya tak tahu. Mulai bang bulanan sampai ke bang oser. Aba jengaja mele sepeda oleh kredit aja. Ya untung ada berbukaan kreditan. Jangan talpos tak sepeda. Senekan sepeda kredit na tinggal bona. PPKB tak ada lah. Pakode. Sampai orang mangken tedung nang kasor sempok tak ngedek. Kasor empok tegengan ni kan. Tedung tak ngedek. Aboli de kasor amonye kredit. Aboli de lau amonye pole kredit. Oh tak apa sabi kreditan. Akhirnya banyak orang tak mari sekolah anak, tak mari memunduk anak. Arapa? Zakat tak berkeluar. Mon hukum Allah cak tabrak pak. Mengeh manusia mengeh. Wis haji. Haji ini kan ibadah akbar. Kita kata aja ngadep ke Allah. Tanya ki sentar ke Mekah. Orang atau apa karo aleng leng gak bar. Tak kata aja ngadep ke Allah. Engak reng en mainan. Balang jumroh karo teman-teman. Tak kata aja ngadep ke Allah. Sai engak reng lari pagi. Wukuf neng melol. Malah mungkin banyak yang kantar ke Mekah pun sengkebolana detek 20 tahun. Mungkin rukun Islam dia orang ya apa? Rukun Islam berdelema resa tepak. Situng maca syahadat 2 salat, telo zakat 4 pasat 5 ongke. Ijak le tahu ni. Tapi mungkin ya apa? Rukun Islam berdelema situng maca syahadat 2 salat, telo zakat 4 pasat 5 melemontor. Mari mele montor mate kita haji endi otang raja ke Gusti. Montor jual, montor lekas norok plus. Datang di Mekah numpak mobil ganteng tan di otang kala. Kula tahun di butelok dingin di mobil jual bi kula ke Mekah. Cuma depak ke Mekah nangis kula jing aging-ging. Ya Allah, neka orang nang Arafah pak juta umat. Kula sepalen jeng ajong ke haji bireng bini. Jak kula jual motor ya Allah. Karena kula jual motor ya Allah. Kula dekit tinggal peleman depak ke majeng. Sengak gendek. Kian. Haram kau doa ngah. Keng cek le kau orang. Bejabi Allah saro minta. Alhamdulillah biku Allah ikan te SMA panan. Pas kita tambah akek. Oh tak ada dan akek. Bade montor, tambah akek. Akek kula ni kenyamana belimbing kuning dari Yaman. Mari tabar 20 juta bi kula teh beki, kolan ikala bi kerigin ba. Lepas pasang kole di magriki. Papu dua orang, pejahat orang. Mola nengale kulengan ni kan. Pejahat orang, mola nengale kulengan ni kan. Allahu Akbar. Sebadan orang oneng mak jak gula tepan ngadep Allah. Karo solat si kata raja ngadep Allah. Tak kira bengan orang agang goreng solat. Anapa ngerteh jak solat ni kah tepan esto ngadep ke Gusti. Lah karena solat ni ke ibadah sepaling ketara. Jek ngadep ke Allah. Sehingga dijadikan pintu gerbang agama. Melan mon solat mapan. Ibadah selain catat mapan. Mon solat letak mapan. Napa boleh tak solat. Ibadah selain bekal etolak bi Gusti. Solat ni ke bisa kening gebay patoan. Tolak ukur. Artinya orang ni kau mau bengal melanggar solat, kelakuan selain lebih bengal elanggar pak. Mau jangan? Keng orang mau bengal, mula penter aja ke solat, bekal penter, napa aja ke kelakuan selain. Mon solat mapan, kelakuan selain luar solat bekal norok mapan. Mon solat pun tak mapan, napa boleh tak solat, kelakuan selain luar solat tak kira mapan.
Salat nika gelenon tolak ukur, salat nika sebagai patokan. Melan repot dek remah odi cek ngal bengal artikel so. Kong langkong salat berjamaah bede masjid. Kula talkah rongaro oreng. Bede orang laki lebak sepo tak bejeng. Ero arobi kula. Mak sambian le sepo mak cak bejengan apa janku. Cari nyaman je baba sambil kor. Aduh engko abejeng je tak cuduh. Abejeng tak cuduh je. Saking benereng tu orang tapok tu. Mak bodoh abejeng tak cuduh. Sekatera agabai compok. Ya alhamdulillah dari cakang ala kota hajat abangun compok mapan. Tapi sayang compok serau katero dele tak bejeng huru mare olele mare aben mate mate. Kita tobat tak solat tak tobuk menenge compok mate. Sebine ki ngodoh ada sebine apok pak ala he pole. Aduh tinggal sebine ala he boleh. Roma semapan ekenenge madu mak. Korse semapan eketoju imadu. Kasor sempo eketedunge madu. Bene karo kasor seketedunge. Bine sebine. Rogi. Mak sambian ci ala komololoh asolat mak. Sambian montade umur arosara laki boleh. Dia gelak kakak laki boleh. Manter manfaat. Manter barokah. Bahkan jajal sambian biasa ki. Sambian montar jalanan. Jadus berudus. Asolat sunat 2 rakaat. Apa pamitan ke Allah? Antara lakoh jadus berudus. Apa pamitan ke Allah? Senyapnya asolat sunat 2 rakaat. Antara kakak masawas sambian di kepentingan apa? Kor lamari asolat fardu, asolat 2 rakaat. Pamitan ke Gusti. Lebih-lebih odik ni kamu teka hajat rezeki lancar. Monkol 2 malam jaga mak. Monkol 2 malam jaga. Ajar nelpon Allah. Nelpon Allah. Ini boleh gelak jadi. Sambian jaga kol 2 malam langoti telepon Pak Jokowi tak kira angka. Anu apa can Pak Jokowi jaga orang sendang dumak nyon menganyol telepon kok parlo apa? Sambian jaga kol 2 malam le telepon Bupati Sumeneb ke Busro. Congok nomor yang sendang tak kira angka. Anu apa? Tapi badar yang sendang jaga kol 2 malam. Awudu yampar sejadah aruku asujud ke Allah aro nyaman nelpon Allah. Ebab to kene ketetanggan sampean tedung kapi. Suasana sepi, suasana khidmat, suasana hening. Seolah-olah tidak ada tabir antara seorang hamba dengan Allah. Begitu dekat perasaan ke Gusti Allah. Mun yang siang jamangken orang nelpon Allah antri. Tapi mun kol 2 malam orang nelpon Allah para tade. Orang sendang belambak maki jaga kol 2 malam pak karojot ngerjade malaikat. Keletek muka labong antar kemudian letorok buntek bi malaikat takungala wudu. Aba tinggi jongok makani sape. Sialan jan malaikat. Mare makani sape akeme salata akela pak karo pes ke pesaki. Kaki jak gelek laken kakir ya. Akeme salata akela lebu kampera jerukong etas korse mesel bokong ngak tong-tong. Rokone ledot sedotan neguk buku elerek bi malaikat taku maca yasin aramal nomor papan. Mak
ulama nek angko. Are ilmun ulama. Ulama are angko. Ulama nek mengkol 2 malam masyarakat saren kapi. Santren ngerok kapi. Ulama make payah ketondu jaga aja mak jaga. Ngala wudu yampar sajada. Aruku asujud arkes napang ke Gusti Allah. Siapa napang ke si bini malon. Apa mancoran tengah gitu. Tengale ulama make dek lakon odin man nyaman. Di mabede ulama tegang bakso. Di mabede kiai tegang mie ayam. Kenapa? Karena mon orang asrokol 2 malam bi Allah etoroten apa saya bentah. Hal min mustaghfirin hal min taib. Pola malam setia berdereng sendang minta sepora kangko. Sepora ada dabun Allah. Dalam hadis qudsi cuma rilis bade nasar berjanji. Pola bade satu betul berbane terima. Wa hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Pola bade sing ngaturake hajat banding kowe kabulagi nek janjin Allah tak kira carpak innallaha la yukhliful mi'at abe mon odi karo ngandelaki lak koma salah tak teka hajat mate mengeh orang odi ini kudu ngandelaki sakebai odi kor sambian angko jegegol 2 malam. Napa sepentah asal kontinu dan istiqomah dalam waktu dekat bekal parengake bi Gusti Allah. Saya pentah kudu masuk akal. Ya mun tak masuk akal teh beki. Jek karo orang sendeng ben kol 2 malam jaga nangis kalau. Saya pentah kapal terbang. Ya jelas teh beki saya sampean tandi lapangan. Sabadi mah jengkowa guru melebu motor melarat. Lah melebu kapal. Saya nomor 2 sambian ya tak bisa nyetir, nyari madrasah bi masjid elas kelelas. Bada mak sendang umur belum 8 tahun. Ban kol 2 malam jaga nangis kalau. Saya kata roh abine Sahrini. Iya kentoy bisa hari ini. Ada nyaman nyon tak masuk akal. Bomon saya seon masuk akal dalam waktu dekat. Pasti parengake bi Gusti. Allah beri pelajaran ke Kanjeng Nabi. Sorotero ke sampeyan. Ya ayyuhal muzammil. Kanjeng Nabi mari rekep malaikat Jibril, Kanjeng Nabi komekil. Minta selimutin ke Siti Aisyah. Ke Siti Khadijah. Selimutin bi Siti Khadijah. Ngatengah malam jaga bi Allah. Ya ayyuhal muzammil. Muhammad setepan berselimut kum. Jaga. Cara jaga ngatengah malam. Jaga. Pak bapak riba disejaga. Dan siapa tadi? Allahumma shalli ala Muhammad. Kon, mulai dari jauh cuma nyampung doa. Ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tidak sampai. Terus berbicara yang lebih panjang boleh. Cuma sambian banyak saya tak sholat asar. Ada yang kok pidato ledut jam kurang seberapa. Edim membedemak kayak pidato 2 jam kurang seberapa. Karongkok. Edim membedete. Gula situng ki ngali kau beli ke. Yang nomor 2 gula mangken tepan bareng. Are suara ni jeng aja mak. Are benih serak-serak bahasa ngak suaran Irwan luar. Are suara neng bareng ya. Keng bi gula ke pengajian ni jaga aja mumpung tepan laris deh. Abe pasaan nu ada ngunceng ngak-ngangan. Delebar patabar ada orang ngunceng. Jadi mangken mumpung tepan laris, make bareng bi gula di kaja-kaja. Saya terakhir. Lu sebelum gula ngomong makia oleh dana spontanitas. Saya kumpul lagi guru ternyata oleh
2 juta 435.000 belungatos rupiah. Are kaketi belungatos hati. Jangan ngocaan tentak kira bedereng laki nyumbang kericikan hari ya. Pajet sarah golongan kakek je sarah. Pola beda setera jadi banyak, are totop ya Pak. Pegenak telojuh, pegenak 2.500.000. Are korang berempat ya, karo korang sebidak 5.000. Sedet dia 2.500.000. Ayo, dari sedet dia banyak. Marah awak kena. Gila korek semacam manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa orang ngelakoni kebagusan situng bekali gantene 10 neka ayat neka berlaku selain bulan Recep. Mon bulan Recep orang ngelakoni sekalian pahalanya dilipat gandakan 70 kali. Bulan Sa'ban deki 700 kali, bulan Ramadan paling seonek 1000 kali. Kata sah rahasia ada seoneng kecuali Gusti Allah. Tapi bagaimanapun begitu berharga sombongan para ajunan saja malar moga terima sareng Gusti Allah. Gantane selangkong banyak, langkong halal, langkong barokah, langkong manfaat. Sing kesedaja mantir teka hajat bisa ziarah ke Mekah Madinah. Kalaban barokana pengajian Isra Mi'raj sore mangken apa yang menjadi harapan dari jajaran panitia serta takmir Masjid Ar-Rahim juga dari panjenengan saja sedaja hajat malar moga kabulaki sareng Allah. Kalaban barokan pengajian malar moga kita tambana umur sebarokah. Tambana rezeki segempang. Sebanyak halal barokah manfaat sedaja mantir ibadah teka hajat aziarah ke Mekah Madinah. Kalaban barokan pengajian Masjid Ar-Rahim madrasah sebadak ente lembaga dak budih mantir ibadah dia tempat ibadah tempat belajar yang barokah besar manfaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad waj'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasyurna yaumal qiyamati fi zumratil mu'minin. Allahumma ahyina bit taqwa wa amitna bit taqwa wasyurna yaumal qiyamati fi zumratil muttaqin. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wasyurna yaumal qiyamati ma'al awliya wal anbiya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim azwajana wa sallim durriyatina min jami'i afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa durriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa wafarta wa la hamman illa farrajta wa la karaban illa kashafta wa la uyuban illa satarta wa la maridan illa afaita wa la hajatan illa qadaitaha ya qadiyal hajat
يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيف يا خفيف يا مانع يا ستار اللهم يا غني يا مغني يا كافي اكفنا المهمات من أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ingat, sekali lagi ingat, kebenaran dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah, tapi kesalahan, kekhilafan, kelemahan, bahkan keterbatasan sangat mutlak milik kami Abdullah Sattar. Innama ana basyarum mislukum, nyawan seporah sece agungipun. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.